Hello guys, mayong adlaw sa inyo tanan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, i-share ko sa inyo ang Laiki or ginatawag nga market day diri sa Greece. So si Nining bilang isa ka OFW nga nagaupod sa duwa ka tigulang, nag-upod subong si Nining kay Lola para mamakal sa merkado. So ang ila diri nga market day tuwing Thursday lang gid. So amo ni nga nagakadto kami diri kay para makasave man bisan paano kay kun sa supermarket perti na kamahal. So ari diri ang areas ng ilang market pag Thursday ari lang gid sa igad sang baybay kag malapit gid sa bukid. So ma-fresh gid kaayo ang ilang prutas kag katamis gid ining oranges kag makita naton ang mga bulaklak or mga bulak gani. Kay pag winter amo na makita naton yung mga bulak. So makita pagid nato ang mga sari-sari nga mga vegetables kag grabe ka preska gid kaayo kag ang ilang nga fruits, so makapili kagid maayo kag perte gid katamis ang ilang nga mga prutas, ilabi na ining strawberries kag kiwis. So amo na guys nga hindi kagid magmahay kung sa merkado or sa market ka makapamakal sang imo nga mga kinahanglanon sa sulod balay kay makasave gid kita. So amo ni ang buhay diri sa Greece kag ang buhay ni Nining nga bilang isa ka OFW.